बंधु माने जदि कौनसी कारण बिना आपणकर ध्यान ईश्वरଙ୍କ प्रति आकर्षित हेउछि तेबे एहाकु एक सामान्य विषय भाବରେ खारज करंतु नाही। आज आपणଙ୍କ जीवन रे एक संकेत उभा हेउछि जहा वर्ष वर्ष धरि बंद थिबा भाग्यर द्वार खोली पारे। मने रखंतु जे एही संकेत समस्तଙ୍କ पाई नुहे। जदि आपण एही संकेत को चिन्हि पारंती तेबे आपणଙ୍କ कल्पना बाहरे खुशी आपणଙ୍କ घरे प्रवेश करि पारे। आज आपणଙ୍କ पाई केवल आउ एक साधारण दिन नुहे, यह आपण बहु दिन धरी अपेक्षा करिथिबा परिवर्तनर आरंभ होई पारे। एवं सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे एही परिवर्तन कोनोसी बड़ घटनारु नुहे बरं एक छोट प्रायतः अणदेखा संकेतरु आसीबो जाहाको अधिकांश लोक अणदेखा करिवे। तथापि जो माने एहार गुरुत्व को बुझी पारंती सेमानंक जीवनर संपूर्ण गतिपथ परिवर्तन होई पारे। केवल चिंता करंतु आपण कोन गत किछि दिन मध्यरे आपणक घरर परिवेश रे हठात परिवर्तन अनुभव करिसंती। आपणक मन कोन कोनोसी निर्दिष्ट कारण बिना असाधारण भावरे शांत अनुभव करिछि किंबा एपरि किछि घटना घटिछि जाहाकू आपण केवल संजोग बोली खारज करिसंती। सेही संजोग प्रकृतरे देवींको शुभ अपगमनर संकेत होई पारे। कारण जेतेबेले देवींको कृपा एक घर आड़कू गति करे सेतेबेले परिवेश प्रथमे परिवर्तन हुए, चिंताधारा परवर्ती समय परिवर्तन हुए एवं शेषरे भाग्य निजे परिवर्तन हुए। बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण संकेत हेउछि आपणकर सम्मान, आर्थिक स्थिति, खुशी, परिवार कल्याण एवं आत्मविश्वास को नहीं। जो माने दीर्घ समय धरी संघर्ष करिसंती, जो मानकर प्रयास बारंबार फल देबारे विफल होईछि सेमानंक पई एक नूतन आरंभ आसीबाकू जाउछि। आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଘରେ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଶୁଭ ଖବର, ପୁରୁଣା ପରିଚିତର ଫେରିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ଭବ ଭାବୁଥିବା ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଚମକୁଛି ତାହା ସୁନା ନୁହେଁ। आज केही जणे मिठा कथा कही आपणक विश्वास जितिबाकू चेष्टा करि पारंती। जदि आपण बिना चिंतारे निष्पत्ति नियंती तेबे आपण परे अनुताप करि पारंती। तेणु आज प्रत्येक निष्पत्ति धैर्यर सहित नियंतु, कारण जड़े ज्ञान सहित आगको बढ़िले ही ईश्वरंक कृपा स्थिर रही थाए। एबे आसंतु आपणकर आर्थिक स्थिति विषय आलोचना करिबा। वर्तमान आपणकू हैरान करुथबा आर्थिक चापरु धीरे धीरे मुक्ति पाइबार संकेत अछि। आपणकर अटकी रहिथिबा टंका आपण फेरी पाई पारंती, नूतन कार्य पाई सुजोग पाई पारंती किंबा आपण आशा करिथिबा कोनोसी व्यक्तिंक ठारू साहाय्य पाई पारंती। जेहेतु एही लाभ हठात आसी पारे तेणु प्रस्तुत रहिबा जरूरी। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା, ହୁଏତ ଏକ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଏକ ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିପାରେ। ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। प्रायतः मन आमको वर्ष वर्ष धरी भूली जाइथिबा जिनिस गुड़िक भितर देखिबार सुजोग प्रदान करे। तथापि प्रकृत परिवर्तन आरंभ होई नाही। आपणक कार्यस्थल को मध्य एक नूतन लहरी आसुछि। चाकरी करुथबा लोक माने नूतन दायित्व पाई पारंती, जेतेबेले निजस्व व्यवसाय चलाउथबा लोक माने नूतन ग्राहक किंबा सुजोगर उपकृत होई पारंती। जो माने दीर्घ समय धरी सुजोगर अपेक्षा करिसंती सेमानंक पई आजिर एक आलोचना भविष्यत पई पथ प्रशस्त करि पारे। एबे मो आपणकू गोटिए प्रश्न पचारिबाकू चाहूछि। आपण केबे अनुभव करिसंती कि आपणक समस्त कठिन परिश्रम सत्वे शेष मुहूर्त रे काहेकि सफलता आपणक हातरू खसी जाए? जदि आपणक उत्तर हाँ, तेबे आ परवर्ती कथा को ध्यान दे शुणंतु। आज यही प्रतिबंधक धीरे धीरे दूर हेबाकू जाउछि। यह हासिल करिबा पई आपणकू आपणकर हृदय रे थिबा भय को दूरेई देबाकू पड़िबो, कारण भय हेउछि सेही ताला जहा भाग्यर द्वार को बंद करि दिए।
जदि आपणकर सकारात्मक मानसिकता रखी आगको बढ़ती तेबे आपणको ईश्वर शक्ति प्रदान करिवे। एवं जदि आमे आपणकर प्रेम जीवन विषय कथा हेबा तो आपणकर संपर्क रे दूरता प्रवेश करिथांता। तेबे आज आलोचना पाई एक नूतन सुजोग आनी पारे। एक भूल बुझामणा धीरे धीरे समाधान होई पारे। जो माने सेमानंकर प्रकृत भावना प्रकाश करि पारु नाहंती सेमाने शीघ्र एहा करिबा पाई सठिक मुहूर्त पाइबे। किंतु तरपरिया हुंतु नाही। सठिक समय कुहा जाइथिबा सठिक शब्द गुड़िक सर्वोत्तम चमत्कार कार्य करे। संकेत गुड़िक विषय सूर्यास्त परे किंबा रातिरे कोनोसी समय एक मुहूर्त आसी पारे जेतेबेले आपणक मन हठात एक निर्दिष्ट निष्पत्ति आड़कू दृढ़ भावरे ढली पड़े। आपण एक कॉल किंबा वार्ता पाई पारंती। अतीतर स्मृति पुनर्बार उभा होई पारे किंबा के अप्रत्याशित भावरे आपणक सहित जोगाजोग करि पारंती। सेही मुहूर्त रे भयभीत हुंतु नाही कारण यह आपणक भविष्यत रे एक प्रमुख परिवर्तन आड़कू प्रथम पदक्षेप होई पारे। तथापि कहानीटी एठारे शेष हुए नाही। देवींकर शुभ उपस्थिति सह जड़ित एक गुप्त कथा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। एक गुप्त कथा जहा सेही चिन्ह उपरे आलोकपात करिब। आपणक घरे खुशी समृद्धि एवं नूतन सुजोगर वर्षा आरंभ होई पारे एवं एही संकेत प्रथम नजर रे देखा जाउथबा परि साधारण नुहे। किंतु अपेक्षा करंतु जहा प्रकाशित हेबाकू जाउछि ताहा समग्र दिनर सबुठारु रहस्यमय मोड़ होई पारे। बहुत कम लोक जानती जे जेतेबेले कोनोसी घर देवींको विशेष कृपा पाइबाकू जाइथाए सेतेबेले किछि संकेत पूर्वरु देखा जाए। संकेत गुड़िको साधारण लोक माने प्रायतः केवल संजोग भावरे खारज करती। आश्चर्यजनक भावरे आपणक राशिर व्यक्ति विशेष माने वर्तमान ठीक एही पर्याय दे गति करुचंती। जदि गत किछि दिन मध्यरे आपण पूजा किंबा प्रार्थना रे नियोजित हेबा पाई एक अवर्णनीय आग्रह अनुभव करिसंती। जदि आपणक मनरे कोनोसी देवींक नाम बारंबार आवर्तन करुछि किंबा जदि घरे परिवेश हठात पूर्व अपेक्षा बहुत शांतिपूर्ण अनुभव हेउछि तेबे एही संकेत गुड़िको हालुका भावरे नियंतु नाही। प्रायतः परिवर्तन जनक जीवन रे प्रकाश पाइबा पूर्वरु मनरे मूलपोती थाए। तथापि एठारे एक गुरुत्वपूर्ण विवरणी अछि जहा आपणको जानिबा आवश्यक। आज आपणको चारि पाखरे एपरि केही थाई पारे जे आपणको मुहरे हस देखि असंतुष्ट। से माने बाह्य भावरे शुभेच्छावादी बोली छलना करि पारंती किंतु भितरे आपणको प्रगति विषय असंतुष्ट अनुभव करि पारंती। तेणु आज आपणको योजना समस्तଙ୍କ सहित बांटन्तु नाही। किछि स्वप्न आपणकर एवं ईश्वरଙ୍କ मध्यरे रहिले सुरक्षित रही थाए। एबे धन संबंधी एक गुरुत्वपूर्ण संकेत सुनंतु। अतीतर एक अटकी रहिथिबा कार्य पई आज परिस्थिति समान हेउछि जहा धीरे धीरे आगको बढ़िबो। एक पुराना आर्थिक कारोबारर समाधान मिली पारे। जणे अधिकारी जणे वरिष्ठ किंबा जणे अभिज्ञ व्यक्ति ठारू समर्थन आपणको एक नूतन दिगरे मार्गदर्शन करि पारे। तथापि एक छोट भूल एही संभाव्य लाभ गुड़िको अवरोध करि पारे एवं सेही भूल कौन शीघ्रता बा तरबरिया। जदि केही आज आपणको तुरंत निष्पत्ति नेबाकू चाप पकाए तेबे प्रथमे शांत भावरे विराम नियंतु एवं प्रतिफलित करंतु कारण देवींको कृपा सुजोग प्रदान करुथिबा पर्यंत सठिक निष्पत्ति नेबा आपणको हातरे रही थाए। तेबे बंधु माने माँ देवी माँ पाई आपण कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय माँ दुर्गा अवश्य लिखंतु। आपणकर सकारात्मक मानसिकता आपणकर संकल्प को दृढ़ करिबो। एबे एपरि एक कथा सुनंतु जहा बहुत कम लोक बुझी पारंती। आज अपराह्न संध्या पर्यंत आपणक चिंताधारा रे हठात परिवर्तन आसी पारे। आपण हठात एपरि एक कार्य को संभाळिबाकू आग्रह होई पारंती जहाको आपण 3 दिन धरी स्थगित रखितिले। यह एपरि एक मुहूर्त जोठारे भाग्य आपणको परीक्षा करिबो कारण सफलता प्रायतः एक महान सुजोग भावरे नुहे बरं एक छोट निष्पत्ति भावरे देखा जाए। तथापि प्रकृत परीक्षा आगको अछि। संध्या हेबा सहित आपण दुईटी रास्तार सम्मुखीन होई पारंती। प्रथमटी सहज देखा जिवो जेतेबेले कि द्वितीयटी किछिटा कष्टकर मने हुए। अधिकांश लोक सहज पथ बाछिबे
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ପଥ ବାଛିବେ। ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ, ଯଦି ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି, ତେବେ ଆଜି ଏକ ସମାଧାନ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁସଙ୍ଗତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁକାୟିତ ରହିଛି। ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଶୁଭ ଖବର କିମ୍ବା ହଠାତ୍ କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ହୋଇପାରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତରୁ ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯଦି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ଭାବନା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସଂକେତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଜରୁରୀ। ଆପଣ ଆଜି କହୁଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରହିପାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ କୃପା କେବଳ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏକ ସଂକେତ ଦେଖାଯିବ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ତୀବ୍ର ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ସଂକେତ ଏପରି କିଛି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହସ୍ୟ ଗଭୀର ହୁଏ, କାରଣ ଆଜି ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ସ୍ତର ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ହଠାତ୍ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ବିନା କାରଣରେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଆସିଯାଏ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ମନର ଏକ ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଏକ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝି କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରନ୍ତି। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଠା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୁଭେ, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାବନା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଏପରି ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତାହା ଶେଷରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏକ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା କେହି ଜଣେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ଆଜି ସମାନ ସଂଯୋଗ ଘଟିପାରେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ।
वर्तमान परिवार संपर्क रे जदि कौनसी प्रसंग रे दीर्घ समय धरी मतभेद रही आसी तेबे आज सेगुड़ी को शांतिपूर्ण भाव में समाधान करिवार सुजोग प्रदान करे। आपणक पक्षरु गोटे छोटिया पदक्षेप समग्र परिवेश को परिवर्तन करिपारे। केतेक समय सबुठारु बड़ चमत्कार महान कथारे नुहे बरं एक प्रकृत हस सहित आरंभ हुए। तथापि प्रकृत रहस्य लुकायित रही थाए। आज रातिरे जेतेबेले चारि पाखरे नीरवता थाए सेतेबेले आपणक मन को एक चिंता आसीबो जहाँ आपणक मनरे पूर्वरु केबे आसी नाही। यह एक नूतन उद्यम एक पुराना संपर्क किंबा एक अपूर्ण स्वप्न सह जड़ित होई पारे। सेई चिंता को तुरंत भूलंतु नाही। एहाको लेखि रखंतु मने रखंतु कारण यह आपणक भविष्यत पाई एक नूतन पथ प्रस्तुत करि पारिबो। एबे आपणक प्रेम जीवन विषय जदि आपण कहा प्रति प्रकृत स्नेह रखती तेबे आज आपणकर धैर्य परीक्षा होई पारे। शीघ्र कुहा जाइथिबा शब्द दूरता सृष्टि करि पारे जेतेबेले कि शांत मनरे करा जाइथिबा आलोचना बंधन को मजबूत करि पारे। आज विश्वास को मजबूत करिवार दिन एवं एबे एक संकेत किछि लोक माने आज विलंबित संध्यारे किंबा रातिरे खबर पाई पारंती से माने दिन दिन धरी अपेक्षा करिथिबा एक खबर। एही सूचना सामान्य किंबा गुरुत्वपूर्ण होई पारे तथापि आगामी समय यार प्रभाव दूरगामी हेब। जदि आपण देखिबे तो सेई शुभ संकेतर रहस्य जहा एहाकु अनुभव कराइब जेपरि देवींकर आशीर्वाद पूर्ण पाद प्रकृत रे आपणक घरे प्रवेश करिछि। सेई मुहूर्तरु खुशीर वर्षा आरंभ करुछि। किंतु अपेक्षा करंतु आपण ए पर्यंत जहा सुनिछंती ताहा केवल एई संकेत गुड़िकर आरंभ थिला। जहा प्रकाश हेबाकु जाउछि ताहा एई संपूर्ण रहस्यर गभीरतम अंश। आज पाई किछि व्यक्तिंक जीवन रे एक अदृश्य परिवर्तन आरंभ होई पारे। एक परिवर्तन जहाकु लोक माने परे भाग्यर चमत्कार बोली कहिबे किंतु यार प्रथम उत्साह आज अनुभव हेबो। भल भाबरे भाबंतु आपण कोन संप्रति बारंबार अनुभव करिसंती जे किछि असमाप्त कार्य आपणकु डाकुछि। परिस्थिति जोगु आपण जो पुराना स्वप्न को परित्याग करिथिले ताहा हठात मने पडुछि। जदि हां तेबे एहाको केवल संजोग बोली भाबंतु नाही। प्रायतः देवी प्रथमे आपणक भितरे साहस जाग्रत करंती एवं तापरे आपणक पाई सुजोग पठांती। तथापि एथिरे एक गुप्त कथा रहिछि जहाको समस्ते बुझी पारंती नाही। आज आपणक घरे प्रवेश करुथबा प्रत्येक लोक शुभ शक्ति आनिबे नाही। एपरि केही थाई पारंती जे आपणक खुशी रे खुशी देखा जाउछंती किंतु अंतर्निहित भावरे आपणकर प्रगति को ईर्षा करंती। तेणु आज आपणक सबुठारु बड़ योजना सबुठारु बड़ आनंद किंबा सर्वोच्च आशा काहाको प्रकाश करंतु नाही। जे